अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम कुछ बड़ा अनसेंसर्ड लाने जा रहे हैं और वो है कौमी सलामती के मामले पर, जो अफ़गान तालिबान के मामले पर, अफ़गानिस्तान के मामले पर, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले पर, कश्मीर के मामले पर जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने जो ब्रीफिंग दी पार्लिमानी रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस में कल, उसकी अब हम आपको बड़ी खबरें आज देंगे और ये मुकम्मल तौर पे एक्सक्लूसिव होंगी। हमने एक से ज़्यादा रहनुमाओं से बात की है जो इस मुलाकात में मौजूद थे, और जो तरीके से लीक की जा रही हैं खबरें, उनके बारे में भी जानना है कि वो क्या किस हद तक दुरुस्त हैं। तो वो उन जो किस तरह से बताई जा रही हैं उससे काफ़ी मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, बड़ी मालूमात हैं। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कि किस तरह से अली वज़ीर के मामले पर बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ के दरमियान क्या मुकालमा हुआ। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जनरल फैज़ हमीद ने, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अफ़गान तालिबान के मामले पर एक बहुत बड़ा सवाल पूछा सियासी क़यादत से, और सियासी क़यादत ने उसका क्या जवाब दिया, हम वो भी आपको बताएंगे। जबकि TTP के मामले पर क्या बताया गया शुरा को, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मोहसिन दावर और आर्मी चीफ में क्या तबादला ख्याल हुआ, जिसमें मोहसिन दावर ने काफ़ी लंबी गुफ्तगू की, आर्मी चीफ ने जवाब में काफ़ी लंबी गुफ्तगू की, और आर्मी चीफ अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया जाता है कि जज्बाती और बरहम भी हुए। वो क्या वजह थी? हुकूमती अरकान जब आर्मी चीफ गुफ्तगू कर रहे थे तो उस दौरान हुकूमती अरकान का क्या रद्द-ए-अमल था, जी बड़ा दिलचस्प है, ये भी हम आपको बताएंगे। जबकि इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि अमेरिका को अड्डे देने पर आर्मी चीफ ने क्या बताया, और इसके अलावा जो दीगर अमूर थे चीन और अमेरिका के दरमियान, उस पर भी इस मीटिंग में गुफ्तगू हुई। हम ये सब भी आपको बताएंगे। माजरत। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं कि जब मुलाकात में पहले तजवीज़ दी गई कि कुछ सहाफ़ियों को बुलाया जाएगा इस ब्रीफिंग में, तो उस पर जो अपोजिशन थी उसने एतराज़ किया कि ये क्या बात है, सहाफ़ियों का क्या काम इस मीटिंग में, ये किस किस्म की खुफिया ब्रीफिंग है। तो जिस पर फिर हुकूमत ने तजवीज़ वापस ले ली। जबकि इसके अलावा हुआ क्या कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद आए, उन्होंने सबसे फर्दन सलाम लिया, और फिर उसके बाद वो बैठ के जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर थे वो सदारत कर रहे थे इस इजलास की, वो चेयर कर रहे थे इसको। तो बाद जब ये DGI से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का जब ब्रीफिंग का आगाज़ किया, जो उन्होंने पावर पॉइंट पर एक शुरा को प्रेजेंटेशन दी जो तकरीबन उन्होंने 1.5 घंटे तक ये जारी रही, उसमें मुख्तलिफ उन्होंने अहम चीज़ें वो सामने लाए। ये सवालात जवाबात और जनरल कमर जावेद बाजवा वाली गुफ्तगू से पहले की ब्रीफिंग थी, जिसमें उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं, अफ़गान तालिबान, उनका कंट्रोल वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, वो वहाँ पर तेज़ी से ग्राउंड पे आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे उनका अफ़गानिस्तान में कंट्रोल बढ़ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान का उन पर कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है, और अब वो हमारी बात नहीं मान रहे। और हमने हालांकि उनको सब कुछ किया, फैसिलिटेट किया अमेरिका से थ्रू करने में, उनको हर तरह से किया, लेकिन अब वो हमारी बात नहीं मान रहे। इस पर जो एक जो उन्होंने सवाल पूछा जो पार्लिमानी रहनुमाओं से, बड़ा अहम था। उन्होंने पूछा कि अगर अफ़गान तालिबान बंदूक की ज़ोर पर काबुल जो दारुल हुकूमत है अफ़गानिस्तान का, उस पर कब्ज़ा कर लें, तो क्या पाकिस्तान को उस कब्ज़े को तस्लीम कर लेना चाहिए, उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए। जिस पर तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और दीगर ने बारी बारी खड़े होकर कहा कि हमें किसी भी सूरत में ऐसी हुकूमत को नहीं तस्लीम करना चाहिए जो बंदूक के ज़ोर पर आएगी। जो अवाम की मुंतखब हुकूमत होगी, जो अवाम की विल से आएगी, हमें उसको मानना चाहिए। तो सब ने डिनाई कर दिया कि अस्करी क़यादत को बता दिया कि हमें ऐसी हुकूमत को नहीं मानना चाहिए। जबकि इसके अलावा जो जनरल फैज़ हमीद हैं, उन्होंने एक और भी बहुत बड़ी, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो DGI सही हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक और भी बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो TTP है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये और अफ़गान तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, यानी कि उन्होंने दोनों को बराबर का दहशतगर्द माना है, क्योंकि TTP को तो पाकिस्तान दहशतगर्द मानता है। हमारे सैकड़ों हज़ारों फौजी उन्होंने शहीद किए हैं, हमारे सैकड़ों हज़ारों बहादुर पुलिस सरकार उन्होंने शहीद किए हैं, ये हमारे सैकड़ों हज़ारों आम शहरी उन्होंने शहीद किए हैं। तो ये सब हमारी ही माओं के बेटे थे जो इन
दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुए, तो हम इनको दहशतगर्द मानते हैं। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अफ़गान तालिबान को भी कहा कि ये भी दहशतगर्द हैं, इनडायरेक्टली मतलब। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, और हम पहले से ये बात समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान एक अरसे तक अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखता रहा, वैसे ही जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका आया तो अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढी और पाकिस्तान में आ गए, और फिर उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ को उन्होंने बरकरार रखने के लिए टीटीपी को इस्तेमाल किया, जिन्होंने एक बफर जोन कायम कर दिया पाकिस्तान की कबायली पट्टी में, जहां पर फिर बाद में पाकिस्तानी फौज को ऑपरेशन करने पड़े उनके खिलाफ। तो बहरहाल ये सब उन्होंने बातचीत की। फिर DGI से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ये भी बताया कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो कशमकश है, अब उसमें पाकिस्तान को अपनी पोजीशन तय करनी होगी कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हम पर अमेरिका का दबाव है कि हम CPEC को रोल बैक करें। इस पर भी कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी थे, उनकी राय थी कि हमें अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहिए अमेरिका और चीन के बीच में। लेकिन जो हुकूमती अरकान की तरफ से गालबन कहा जा रहा है कि ज़राए कहते हैं कि फवाद चौधरी थे, जिन्होंने कहा कि इसमें हम न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे, हमें पोजीशन तो लेनी पड़ेगी जहाँ पर अमेरिका और चीन का मामला आ जाएगा। बस ये सब बातचीत हुई। इसके अलावा ये ब्रीफिंग वैसे तो इंटरनल सिक्योरिटी अफ़गानिस्तान और कश्मीर पर थी, लेकिन एक ही जो बात थी, एक ही पॉइंट था, यानी कि अफ़गानिस्तान, उसी का अहाता हो सका, बाकी 2 पॉइंट्स कश्मीर और इंटरनल सिक्योरिटी पर बात नहीं हो सकी। इसके बाद कहते हैं कि जब जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, उनकी ब्रीफिंग जब ख़त्म हुई तो उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने कहा कि देखें, हम पहले दिन से एक बात मैं अफ़गान हुकूमत को भी कन्वे कर रहा हूँ कि हम अफ़गानिस्तान में अब अमन चाहते हैं और अफ़गानिस्तान के मसले का हल चाहते हैं। उन्होंने कहा मैंने ये बात ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में जाके अफ़गान क़यादत को बार बार बताई, बल्कि मैंने पाकिस्तान की क़यादत को बताई। और उन्होंने खुसूसी तौर पर जो मोहसिन दावड़ हैं, जो MNA हैं PTM के, उनकी तरफ इशारा कर गया कि मैंने मोहसिन दावड़ और मंजूर पश्तीन को अपने घर बुलवाया था आर्मी हाउस, और वहाँ पर मैंने इनको बताया कि हम अफ़गानिस्तान का मसले का हल चाहते हैं और अमन चाहते हैं और सेटलमेंट चाहते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि मैंने इनको भी बताया। इसके बाद उन्होंने उनमें और जो मोहसिन दावड़ हैं उनमें एक मुकालमा भी हुआ। मोहसिन दावड़ ने खड़े होकर कहा कि आपने क्योंकि जिक्र किया है अब हमारा, तो मैं बात करना चाहूँगा, जिस पर उनको बात करने का मौका दिया गया, जिस पर उन्होंने काफ़ी लंबी गुफ्तगू की और तकरीर की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि बेशक कि हमें घर बुला के ये कहा गया कि हम अफ़गानिस्तान का सेटलमेंट चाहते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि हालात ऐसे हैं। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के फ़लाँ इलाकों में मौजूद है। उन्होंने इलाकों के नाम बताया कि वहाँ पे उनकी मौजूदगी है, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फैमिलीज़ नहीं उनकी मौजूद, वो खुद मौजूद हैं जहाँ से वो अफ़गानिस्तान जाते हैं, हमले करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसके बाद अफ़गान हुकूमत का हम पर ट्रस्ट कैसे होगा। और उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में हम भी अमन चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जो प्रेजेंटेशन थी, उसमें उन्होंने लर और बर के नारे की बात की थी, अफ़गान की बात की थी कि ये PTM वाले अफ़गान की बात करते हैं होने की। तो उस पर उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी आप जो ये लर और बर की बात करते हैं या अफ़गान होने की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा ये हमारी कौमियत का मसला है, हम जितने भी पश्तून हैं हम अफ़गान हैं। उन्होंने कहा कि ये असद कैसर साहब बैठे हुए हैं आपके साथ, इनसे पूछिए कि क्या इनकी कौमियत अफ़गान है या क्या है। असद कैसर साहब ने कहा हाँ मेरी कौमियत अफ़गान है। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ इस तरफ बैठे हुए हैं अली मोहम्मद ख़ान, इनसे पूछिए कि क्या इनकी कौमियत अफ़गान है कि नहीं। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी कहा कि हाँ मेरी कौमियत अफ़गान है। उन्होंने कहा कि ये मुश्ताक गनी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए इनकी कौमियत अफ़गान है कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अफ़गान हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम इस बात पे ख़ुद को इसलिए अफ़गान कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी और वजह से अपने आप को अफ़गान कहते हैं। ये हम सब एक ही खित्ते में जुड़े हुए हैं, हमारी तमाम इक़दार, रवायात, ख़ानदानी मरासिम मुश्तरक हैं। इस पर कहते हैं कि जो शाहिद खाकान अब्बासी थे, उन्होंने उठकर कहा कि ये जो बात कर रहे हैं मोहसिन दावड़, इसको गौर से सुनना चाहिए। हमें इन लोगों को सॉफ्ट पावर के तौर पे अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ होने चाहिए। ये जो PTM है, ये जो हमारे पश्तून भाई हैं जो बॉर्डर के इस तरफ रहते हैं, ना कि जो तालिबान हैं जो बंदूक की जोर पे वहाँ पर इस वक्त हमला आवर हैं, वो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो।
اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی وزیر نے یہ بھی علی وزیر کہہ رہا ہوں، محسن داور نے یہ بھی کہا کہ ہم جو اس وقت کر رہے ہیں، جو طالبان کے علاوہ ہم نے اس خطے میں آج تک اپنا کوئی دوست ہی نہیں بنایا، جس وجہ سے آج ہم افغانستان میں ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. سب لوگ ہمیں ناپسند کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر جنہوں نے ان کے لوگوں کو قتل کیا، خون بہایا ہے افغان طالبان نے، ہم ان کو مطلب شاید سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے بالکل جن جن جگہوں کو بتایا گیا وہاں پہ افغان طالبان موجود ہیں، لیکن ان کو پھر نکالنے کے لیے ہمیں سیاسی ول چاہیے ہوگی، ہمیں اپنی سیاسی قیادت کی سپورٹ چاہیے ہوگی تو ہم نکال دیں گے. کیونکہ محسن داور نے کہا تھا کہ آپ ان کو نکال دیں، یہ واپس افغانستان میں جائیں، وہاں پہ لڑیں مریں جو بھی ہو، ان کا مسئلہ ہے، کم از کم ہمارے سے یہاں سے چلے جائیں، ہمارے پر یہ الزام لگنا بند ہو جائے کہ یہ ہمارے ہاں ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. اس کے بعد جو آرمی چیف تھے انہوں نے یہ بھی کہا گفتگو کرتے ہوئے، محسن داور کو جواب دیتے ہوئے، جب وہ جذباتی بھی اور غصے میں بھی آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم دھاندلی ہم نے کی، اگر ہم نے دھاندلی کی ہوتی تو محسن داور ہم سب سے پہلے آپ کے حلقے میں دھاندلی کرتے، آپ کو جیتنے نہ دیتے. تو جس پر جب ان کی بات ختم ہوئی تو محسن داور بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا، میرے بارے میں بات کی گئی ہے. اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ نہیں، اب آپ ایک دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، آپ بیٹھے رہیں. جس پر آرمی چیف نے کہا کہ نہیں، ان کو بات کرنے دیں، ان کو آپ مائک دیں. جس پر محسن داور نے کہا کہ میں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ ہمارے پر آپ نے کہا فورن فنڈنگ، تو آپ لے آئیے ثبوت. ہمارے پر کوئی بھی اگر فورن فنڈنگ کا الزام ثابت ہوتا ہے، کسی بھی عدالت میں جائیے، ہمیں پھانسی لگوا دیجیے اگر ہم نے 1 روپے کی بھی فورن فنڈنگ لیتے ہوں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ آپ نے کہا کہ دھاندلی، انہوں نے کہا میرے حلقے میں پوری ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم پھر بھی جیتے. ایک انہوں نے مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ ایک جب ہم قید میں تھے تو ایک جو پولنگ اسٹیشن تھا وہ ایک FC کے قلعے میں تھا. انہوں نے کہا تھا وہاں میں بہت ٹھپے لگے. یہ علی وزیر صاحب نے محسن داور صاحب نے یہ الزام لگایا. اس کے علاوہ جو پوچھا گیا کہ کیا امریکہ پاکستان میں بیسز مانگ رہا ہے حملوں کے لیے افغانستان میں، تو اس پر انہوں نے بتایا گیا کہ نہیں، ہم کوئی بیسز نہیں دے رہے امریکہ کو. امریکہ اپنے جو فوجی پریزنس ہے، اپنی جو عسکری پریزنس ہے، وہ گلف میں رکھے گا. جو ان کے پاس UAE اور دیگر بحرین اور ان جگہوں پر جو ان کے فوجی بیسز موجود ہیں وہ وہی استعمال کرے گا، لیکن ہماری فضائی حدود وہ استعمال کرے گا، وہ ہم ان کو نہیں روکیں گے. اور یہ ہمارا مشرف دور سے ان سے معاہدہ چلا آ رہا ہے، تو وہی وہ استعمال کرتے ہوئے ہماری فضائی حدود اگر افغانستان میں حملہ کرنا چاہیں گے تو یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ان سے پوچھا گیا کہ کیا افغان طالبان نے بھارتی حکام سے ملاقات کی ہے، تو اس پر جو ان کو بتایا گیا DGI سے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی فارمل ملاقات نہیں ہوئی اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اچھا، اس طرح جو سب سے دلچسپ بات تھی، اب ہم علی وزیر کی بات کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن جو جب آرمی چیف جب گفتگو کر رہے تھے اور جب وہ چیزیں بتا رہے ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ PTI کے جو وزراء تھے وہ ڈسک بجا رہے ہوتے تھے، لائک جیسے پرائم منسٹر اسپیچ کر رہے ہوں. تو یہ بھی ہوا. اس کے بعد جو محسن داور تھے انہوں نے ایک تجویز بھی دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے، فوج کا کام پولیسنگ کرنا نہیں ہے، تو اگر ہمارے علاقوں میں فوج موجود ہے تو اس کو چاہیے وہ بارڈر پہ چلی جائے. اور جس طرح سوات میں ایک ماڈل اپنایا گیا کہ پہلے آپریشن کیا گیا، دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا فوج کی طرف سے، اور پھر مقامی لوگوں کو بھرتی کر کے پولیس کھڑی کی گئی جو وہاں پہ پولیسنگ کرتی ہے، اور یہ بڑا کامیاب ماڈل ہے. تو یہاں پر بھی وزیرستان اور دیگر قبائلی جو علاقے ہیں ان میں یہی ماڈل اپنایا جائے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جو شاہد خاقان عباسی ہیں انہوں نے آرمی چیف سے کہا کہ مجھے بڑا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ایک منتخب پارلیمنٹیرین علی وزیر کو ہتھکڑیاں لگا کے لگایا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے. تو آپ سوچئے اگر مجھے بطور پارلیمنٹیرین دکھ ہوتا تو اس کے حلقے کے جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے ان کو کتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہوگا. تو آپ یہ مت کیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے. اس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دیکھیے، بات یہ نہیں ہے. علی وزیر نے جو بات کی ہے، انہوں نے میری ذات پر تنقید کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا. میری ذات پر انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے بھی تنقید کی ہے، میرا نام لیا، میرے بارے میں بہت کچھ کہا، ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا.
لیکن علی وزیر نے فوج کے ادارے کی بات کر کے سخت گفتگو کی. تو ہم فوج کا ادارہ کے نام پر بات کرنے پر ہم نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں. اس پر کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ برائے مہربانی علی وزیر کو چھوڑ دیجئے, وہ جذباتی ہے اور اس کے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ علی وزیر کی فیملی میں بہت لوگ قتل ہوئے ہیں. تو جس نے اپنے بھائیوں, کزنز کی, دوستوں کی لاشیں اٹھائی ہوں, اس کا غصے کا عالم اور ہوگا. ان کی ماں آج دیکھیے وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے, وہ اتنا سفر کر رہی ہے, آپ برائے مہربانی چھوڑ دیجئے. جس پر آرمی چیف نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیے ہمارے بھی فوجی اہلکار شہید ہوتے ہیں, ان میں بھی پھر غصہ ہوتا ہے, ہمارے بھی ادارے کی نے قربانیاں دی ہیں, تو ہم کیا اس چیز پر یہ کیسے ہو گیا کہ علی وزیر نے صرف قربانیاں دی ہیں. جس پر علی وزیر کے گھرانے نے قربانیاں دی ہیں, جس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ نہیں آپ برائے مہربانی منتخب پارلیمنٹیرین ہیں, تھوڑا درگزر سے کام لیں, جانے دیجئے. جس پر آرمی چیف نے ان کو پیشکش کی کہ اگر علی وزیر معافی مانگ لیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں الٹا لٹکاؤں گا, گھسیٹوں گا فوجیوں کو, اور یہ بات ناقابل قبول ہے, اور ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس علاقے میں لڑتے ہوئے دہشت گردوں سے. جس پر علی وزیر محسن داور نے ان کو کہا کہ دیکھیے یقیناً ہمارے فوجی اہلکار شہید ہو رہے ہیں, لیکن وہ پی ٹی ایم والے تو نہیں ان کو شہید کر رہے, پی ٹی ایم والے تو نہیں وہاں پر کسی کو مار رہے, پی ٹی ایم والے تو خود انہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں. تو یہ سب مکالمہ ہوا وہاں پر, اور اس میں امریکی دباؤ کی بھی بات ہوئی, غیر ملکی فنڈنگ کی بھی بات ہوئی. تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب اس بریفنگ کے بعد اگلے مرحلے میں کشمیر پر اور انٹرنل سیکورٹی پر کیا بریفنگ دی جاتی ہے. امکان ہے کہ شاید وہ بھی آنے والے دنوں میں بریفنگ ہوگی. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.